أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum dear students. I am Malik Azad from Government UPS Lungsu. Today is 28th of May 2020. Dear students, today we are going to read the third stanza of 8th English poem number 5, which is The Brook. As we have already, it is 2 stanzas in previous class, and now it is third stanza is on page number 62 of your textbook. Okay, dear students, first I will read it and you will listen it carefully. I went above it and in and out, with here a blossom sailing. I went above it and in and out, with here a blossom sailing, and here and there a lusty trot, and here and there a grayling, and here and there a lusty trot, and here and there a grayling, and here and there a foamy plague upon me as I travel, and here and there a foamy plague upon me as I travel, with many a silvery water break above the golden gravel, with many a silvery water break above the golden gravel, and draw them all along and flow to join the brimming river, and draw them all along and flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. Okay, dear students, हमने पहले ही पढ़ा है कि ये एक नाला अपनी कहानी बता रहा है कि मैं कहाँ कहाँ से बहता हुआ ब्रिमिंग रिवर के साथ मिलना जा रहा हूँ. तो अब थर्ड स्टेंजा में ये कह रहा है, I went about and in and out. मैं अंदर और बाहर गोल गोल घूमता हूँ. यानी I went about, मैं गोल गोल घूमता हूँ. In and out, अंदर और बाहर. किसी जगह मैं अंदर जाता हूँ, किसी जगह बाहर जाता हूँ. गोल गोल घूमता रहता हूँ. With here a blossom sailing, और आगे आगे चलता रहता हूँ फूल बिखेरते हुए. Here a blossom sailing, फूल बिखेरता हुआ बहता हूँ मैं आगे आगे. And here and there a lusty trot, और कहीं कहीं पे मुझ में क्या होती हैं लस्टी ट्रॉट, ताकतवर ट्रॉट मछलियाँ, यानी गैसी मछलियाँ होती हैं. जो आपने ट्रॉट देखा होगा, जैसे हमारे इस ऊपर वाले दूसरे गांव में कुटलेरी में ट्रॉट, ये या वहाँ पर फार्म है ट्रॉट का फार्म, वही जो वहाँ पर मछलियाँ होती हैं उनको ट्रॉट बोलते हैं. यानी मुझ में कहीं कहीं पे लस्टी ट्रॉट होती हैं, ताकतवर गैसी मछलियाँ होती हैं. एंड हियर एंड देयर ए ग्रेलिंग, और कहीं कहीं पे मुझ में क्या होती हैं बड़े परों वाली. ग्रेलिंग भी एक किस्म की ट्रॉट है जो बड़े परों वाली होती है. बड़े परों वाली गैसी मछलियाँ, ट्रॉट मछलियाँ. एंड हियर एंड देयर ए फोमी फ्लेक, और कहीं कहीं पे मुझ में जाग के टेले बनते हैं. कहीं कहीं पे मुझे जाग के टेले तहबता होते हैं. फोमी मीन्स जाग, फ्लेक मीन्स तहबता होना. अपॉन मी एज आई ट्रैवल, यानी मुझ में कहीं कहीं पे एज आई ट्रैवल, जब कि मैं बहता रहता हूँ. जब मैं बहता हूँ तो मेरे ऊपर कहीं कहीं पे क्या बनते हैं जाग के टेले बनते हैं. विथ मैनी ए सिल्वरी वाटर ब्रेक, तो कहीं कहीं पे मुझ में क्या बनता है सफ़ेद चांदी जैसा पानी होता है. जब मैं कहीं पर ऊपर से गिरता हूँ तो नीचे सफ़ेद पानी चांदी जैसा पानी बनता है. With many a silvery water break above the golden gravel, कहाँ पर जहाँ पर गोल्डन ग्रेवल होंगे, सुनहरे रंग के पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वहाँ पर उनके ऊपर मैं कहीं कहीं पे मेरा पानी चांदी रंग के, चांदी जैसा रंग होता है. सिल्वरी वाटर ब्रेक.
and draw them all along and flow, and draw them all along and flow, اور ان کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہوں، میں ان کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہوں اور میں بہتا رہتا ہوں، کس لیے؟ ٹو جوائن دا برمنگ ریور، بھرے ہوئے دریا سے ملنے کے لیے، پھر میں بھرے ہوئے دریا میں ملنے کے لیے بہتا رہتا ہوں، کیونکہ فار مین میں کم اینڈ مین میں گو، کیونکہ لوگ آتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، چونکہ لوگ آتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، بٹ آئی گو آن فار ایور، لیکن میں آگے ہی بہتا رہتا ہوں، آگے ہی جاتا رہتا ہوں۔ تو یہ تھرڈ سٹنزا ہے، اس میں کیا یہ بروک اپنی کہانی کہہ رہا ہے کہ مجھ میں کیا کیا مچھلیاں ہوتی ہیں، لسٹی ٹراٹ ہوتی ہیں یا گریلنگ ہوتی ہے، اور کہیں پہ جھاگ ہوتا ہے جب میں بہتا رہتا ہوں، اور کہیں پہ میرا پانی چاندی رنگ جیسا بنتا ہے، اور کہیں پر وہ گولڈن گریول ہوتے ہیں، سنہرے رنگ کے جو چھوٹے پتھر، گریول چھوٹے پتھر، سمال سٹونز پتھر ہوتے ہیں، ان پہ میرا سلوری واٹر جو ہوتا ہے میں اس کو بہا لے جاتا ہوں اپنے ساتھ، کس لیے؟ کیونکہ مجھے بھرے ہوئے دریا سے ملنے جانا ہے، یا ملنے جانا ہے اسے، چونکہ لوگ آتے ہیں اور لوگ، لیکن میں آگے ہی بڑھتا جاتا ہوں۔ اوکے، دس واز دا تھرڈ سٹنزا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا فورتھ سٹنزا پڑھیں گے۔ باقی وسلام۔